Jekalo Kiron Pon. Kardong Karbi Longria Birta Longpen, non Arnikang Sama Bora Birta, non Kaduka Vita, Birta Arjuponsena, non Birta Ketanjia Bang, Sami Ojang Terangpi. Karbi Anglong Pen Nagaland Adoya Hoyalong, Nagaland Aso, Karbi Anglong Alongli, Nangkacerai Kabor Yaputha, Batai Alamki Dolo. Laso Puthak, KAAC Pen, Karbi Anglong Along Pidu, Hampangasongatum Anta, Jelangsi Jingwailo. Bonta Laso Alamki, Pini Arni Anta, Judun E Plingun E Asomsi, Mandelo. Non Hedjong Nagaland Aso, Dordali Ing Namaju, Hemnang Chikimsi, Longli Nangkacerai Pan, Kabor E. Laso Hut Bokajan SDOP Polis Lapen Ing Namrai Komatum Adim An Palidunlo Bonta Nagalena Soratum Ta Methangalong Lepusi Chiputiblo Lapen Penang An Lam Thama Padodo अब ये देखिए रिलायंस बस्ती के यहाँ तक आ गया, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको एविक्शन ही नहीं करें, कुछ नहीं करें, ये ऑलरेडी जो एनक्रोच है वो तो है। तो इसलिए यही रिक्वेस्ट है कि जब तक मतलब कोई मैसेज आके मीटिंग वगैरह नहीं किया तब तक मतलब ये थोड़ा सा आप लोग सबर रखिए, तो उसकी हिसाब से हम देखेंगे क्या है क्या नहीं है ना। तो ऐसे आप लोग मतलब इतने सारे लोग आ गए, ऊपर से अगर हमको प्रेशर है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम भी फोर्स लेके जाओ तो अच्छा नहीं होगा ना। हमारे बीच अगर कॉन्फ्रेंट आ गया, क्योंकि हमारा वो तो क्या है, आप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तो हिसाब से तो आना जाना तो अलाउ है ना। तो यहाँ का स्टेट का आदमी यहाँ पे रही बात सिक्स शेड्यूल का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नॉन सिक्स शेड्यूल वो आ नहीं सकता। नागा तो सिक्स शेड्यूल में इंक्लूड है। अब मैं 10 आदमी हूँ, आसामी आदमी हूँ, मैं यहाँ पे घर नहीं बना सकता, मैं जमीन नहीं खरीद सकता, वो मुझे जोर जबरदस्ती करने को फायदा नहीं। हाँ, एक खरीद सकता अगर कोई नागा छोकरी मेरे शादी करो बेच सकता हूँ, मेरा शादी होगा। अच्छा जैसे मुल्कन 1011 acres गवर्नमेंट बाड़ी बनाई তার পাছু আসাম ফরেস্ট দ্বারা এনওসি তো মইখান ইটো বনাইছে আসাম ভারত দিছে কোড বনাইছে 1000 করে পড়ছিল তো গভর্নমেন্ট বাড়ি বনাইছে এটা ডকুমেন্টস কি চাইছে লাইন ফরেস্ট তো এনেকা হই কিনা মখান ইটো বস্তি মখান ডিমুনাইজ কৰি কিনা থাকা ইটোতে কাছাৰি কিনা আই কিনা থাকি আপোনাৰ বিলাক একো কোৱা নাই মোৰ লগা মাটিতে থাকি আছে আপুনি পইচা কইলে আপোনাৰ তো মই লগা ছোকৰা লিখিয়া হয় আপোনাৰ ডাঙৰ সাপ হয় বললো আপুনি বডিলান মানুহ এইটো কাৰণে এইটো কিলে কাছাৰি খানটো নাহাতাই মখান কিন্তু কিলে গুণ কৰে আৰু মখানটো মখান লগা দেখ কাৰণে দিবু নাই এনওসি আসাম বাৰা দিছে এইটো কাৰণে মখান খাত কৰে डॉक्यूमेंट्स सब আছে তাতে মোহন খালি মই খালি এনওসি দিয়া নাই मैप और रिकॉग्नाइज टू सब फॉरेस्ट टू पुणे Government of Assam Government of Nagaland has issued NOC certificate to the Rilan village to नहीं वो ठीक है लेकिन रिलान विलेज कहाँ तक पड़ता है वो डिमार्केट हुआ है वो यहाँ से 1-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा वो हमको फॉरेस्ट आदमी आएगा यहाँ पे और मेजिस्ट्रेट वहाँ का मेजिस्ट्रेट रहेगा इधर का मेजिस्ट्रेट तब हम बात करेंगे वो रिलान डिस्ट्रिक्ट कहाँ तक एक्सटेंड है क्या है क्योंकि आप बोलने से भी नहीं होगा मैं बोलने से भी नहीं होगा तो ओरिजिनली मालूम है जिसको मालूम है ठीक है फॉरेस्ट को मालूम है और बॉर्डर मेजिस्ट्रेट को मालूम है कहाँ का क्या है उससे वही बोलता है ये आप लोग का मैप का अंदर में क्यों कचहरी लोगों को बेचना देता है और हम लोगों को क्यों मना करता है तो वही हम लोग वो तो आप लोग ये लोग ये लोग हटाओ तो हम लोग भी उसका बात आप लोग का बात मानेगा ये रुक जाएगा ये मैंने जैसे बोला इसका आंसर तो पुलिस वाला ही दे सकता है पुलिस का सेफ आएगा आपका भी बॉर्डर में से रहेगा हमारा भी नहीं से रहेगा ओके सर ओके तो तब तक हम सेटअप भी मेंटेन करते हैं ठीक है ऐसे तो दाव वगैरह लेके हमको भी डर लगता है इसी सेंस में बोल रहा हूँ कि आप दाल लेके आए हैं ये देखने में अच्छा नहीं लगता कोई अंदर से कोई पत्थर फेंका ये तो हम भी तो वो करेंगे हम भी तो करेंगे हम लोग पूरा पूरा जब तक हमारा वो
Pringi Brainy Pai Inkoy Rekathomarni, Dipu Arong Supialongta, Durga Puja Talon Pon. Assam Ratpangri Atum Kapin Khat Pon Atengsi, COVID Protocol Asaita, Deng Pon. Inghap Kilot Along, Sanitizer Alangta, Radatumapan, Tik Pipon. Adab Apor Malom, Arwe Kejangajok, Rat Kachetongdun Ing Arthai Asonsi, Tek Pon Long. Non malom Hawar Kehat LEC Kaparlo Ponangkang, Dogmoka Longkam Teron Memorial Auditorium Hola Hemalong, Loka Charlie G Ariso Ejang, Bang Paru Ketom Raner Kebra Pliatumapan, Suri Po Atangka Achekalu Ronpon. Lapen, Kisokyun Ekachelang Jiatumapanta, Bang Paru Trok Raner Keb Atumapanta, Suri Pli Atangka Achekalu Ronpon. Laso Mayalong, Aluhi Manpeng, Hawar Kehat MLA, Joyramingleng, EM Khonsing Rongpi, Deputy Chairman Ritis Inghi, MAC Dorsing Ronghang, Dentekhat VDC Chairman Khogen Tisu, Dogmoka Municipal Board Chairman Birenteron Penchenglok, Kaprek Manpeng ke Dotum Anta Chetongdun. Kopi. Kuan lo kelong kenal itu ke? Talang. Ah ini talo. Oh. Talang mata colo. Itu medical hinten teron, joyraming leng atin ten, kiso hinten, milikhanang teron ten, nilining samolo ten, amsi alang likhantan nili hinten, urolo. Amsi Suri kuan lo to? Suri pli. Angkani tan nangpilo, kiso amenten, hinten. Joyraming leng mate itundak dogmuka IM KM ana phata medical IM rokia sa ho ana phata ni hinkan torolo Chalo. মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিব লাগিব আৰু মাননীয় বিত্তমন্ত্ৰী আমাৰ সৰ্বানন্দ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে যিসকল ৰোগী চিকিৎসাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰিছে কিন্তু সামান্য টকা পইচাৰ অভাৱত তেওঁলোকে এই দুই এপত এই সুবিধাৰ জৰিয়তে এইখিনি টকা পাইছে আৰু যিসকল শিক্ষাৰ্থী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে মাক বাপেকে বহুত কষ্ট কৰিছে তাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালে বিনামূলীয়া পাঠ্যপুথি ইউনিফৰ্ম বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি সুবিধা আগবঢ়াইছে ইভেন স্কুটি পৰ্যন্ত দিয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ অভাৱ অভিযোগ কিছু হ'লেও মানে দুখীয়া দৰিদ্ৰ পৰিয়ালবিলাকত থাকি গৈছে
তেওঁলোকে কলম এটা কিনিব নোৱাৰে, বহি কিনিব নোৱাৰে, যিখিনি অসুবিধা হৈ আছে সেইখিনি কাৰণে চুৰিদৰ টকাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে এইখিনি পাই ল'ব। গতিকে এইটো মহান কম হ'ব পাৰে, কিন্তু উদ্দেশ্য এইখিনিকে মই আপোনালোকক গোটেই অসমতে এইটো প্ৰত্যেক MLA সমষ্টিতে এইটো দিয়া হৈছে। কেইজনমানক দিয়া হ'ব আজি? আজি 800 ওপৰত আছে আৰু পাৰহেডত কিমান? চব সমান নহয়। কোৱা ন ছাৰ পাৰহেড লওঁ পাৰহেড অলপ কিপিনাং ষ্টুডেণ্ট হয় নাই? स्टूडेंट मानो पारे कौन स्टूडेंट्स बन के बता स्कूल कपड़े कपड़े का टेक्निकल दो नॉन टेक्निकल दो हजार दो लासे एग्रेशन दो इंटेला मेडिकल तो मान मांगा सर मेडिकल तुम बन के तेनी अहम अवस्था में साई पेलाई किबा तेनका आमी बेने जरित करि पेले किबा ता धरि दिउ इ हकल अवस्था एकेबारे নাই অলপতো অলপ দিবই লাগিব ই হকলৰ অৱস্থা ঠিকই আছে এপ্লাই কৰিছে কাৰণ এমাউণ্টটো কম হ'ব এই ধৰণৰ আমি চাই চিতি দিছোঁ তাৰপিছতে টোটেল টকাটো আছে 50 লাখ টকা 50 লাখ টকাৰ ভিতৰতে দৰখাস্ত যিমান আহে দৰখাস্ত যিমান কমে টকাও অলপ বেছিকৈ পাব দৰখাস্ত যদি বেছিকৈ আহি যায় তেতিয়া ইমান ভাগ কৰিব লাগে কম হয় এইধৰণে আমি মিলাই দিছোঁ যাতে কোনো অসন্তোষ নহয় কিঞ্চিত পক কোনো বঞ্চিত যাতে নহয় সেইখিনি ব্যৱস্থা আমি চাইছোঁ স্যার নির্বাচন আহি আছে আপনি ইতিমধ্যে প্রস্তুত আরম্ভ সদায় প্ৰস্তুত দিনতো প্ৰস্তুত ৰাতিও প্ৰস্তুত নতুন নতুন দল খুলিছে দল খুলিলে যে এইটো কিবা এটা ভাল কিবা নহ'ব এইটো আমি দেখা নাই ৰাইজেও দেখা নাই গতিকে দল যিমান খোলক তেওঁলোকৰ মানে আজিকালি সংগঠন দল বুলি ক'লে একদম বহুত বহুত আহে কিন্তু শংকিত হ'বলৈ নাই বিজেপি চৰকাৰে অসমত এক কথা ক'বলৈ গ'লে নতুন দলে কোনো প্ৰভাৱ পেলাব একো প্ৰভাৱ নপৰে বিজেপি চৰকাৰে আহিব আৰু বিজেপি চৰকাৰ যদি অসমত আহিব কেন্দ্ৰত আছে অসমতো পুনৰ আহিব আৰু এবছৰ পিছতে MSC ইলেকশ্যন আৰু এই তেনেকুৱা ধৰণে কাউন্সিলৰ সেই একে বিজেপি আহিব ঠিক আছে থেংক ইউ ছাৰ Pinya Berta, Plan Sikang Toncolo, Cardo.